Balang araw, Yumi, maintindihan nyo rin yan. Oo. Ayan kay kuya. We're going to Fish Sanctuary. Ayan po siya. Ayan yung makikita namin. Oo, meron. Kingfish. Mag-feed kami ng fish. I-feed namin si Yumi yan. Papakain namin sa fish. Joke lang po. Sige pa, mauna po kayo. Sige Yumi, mauna kayo. Sarap ng bread ko. Mangrove da yun po doon. Wala nga lang duck. Dakidak lang. Dakidak. Lang dakidak. Dakudok lang. Try nyo na magpakain ng fish. Ayun oh, yung bird. Ano yan? Ayun yung ibon. Ano kayang ibon yun? Oo. Hold mo. Hawakan ko yung ano mo. Meow meow. Meow meow. Ang kulit eh. Uwak, uwak, uwak. Hindi tayo sinama ng tour guide natin. Hi! Good morning! Good morning! Good morning, people! In the Philippines. Live pala. Fishy fish. Good morning, kababayan! Good morning. Dati ano to? Kubo. Bamboo. Oo. Paray pa. Ayun oh. Ayun fish. There. There. Hasa-hasa. Hasa-hasa.